Oke, silakan kembali ke kursi masing-masing. Kita akan segera memulai. Please return to your seats. We will start. Mari kita buka kitab Yosua pasal 8. Please turn your Bible to the book of Joshua chapter 8. Kitab Yosua pasal 8. Mari kita membaca ayat pertama dan ayat kedua. Let us read verse 1 and verse 2. Yosua pasal 8, Joshua chapter 8, ayat 1 dan ayat 2, verse 1 and verse 2. Mari kita baca 1, 2, 3. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. In English, now the Lord said to Joshua, do not be afraid, nor be dismayed. Take all the people of war with you, and arise, go up to Ai. See, I have given into your hand the king of Ai, his people, his city, and his land. And you shall do to Ai and its king as you did to Jericho and its king. Only its spoil and its cattle you shall take as booty for yourselves. Lay an ambush for the city behind it. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu, ya Tuhan. Kami sekarang mohon, jelaskanlah supaya kami mengerti. We have read your word, O Lord, and now we pray, please explain this to us so we will understand it. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. We pray in the name of Jesus our Lord. Amen. Amen. Halaman 27, page 27. Setelah Israel mentahirkan dirinya dari dosa, barulah Tuhan berkenan menghampirinya kembali. Menghampirinya kembali. So after Israel cleansed herself from sin, God then came near her. Tugas yang terhambat diembankan kembali kepada Yosua untuk menyerang kota Ai. The task that was postponed or delayed is again charged to Joshua to attack the city of Ai. Dan wejangan yang sama yang disampaikan Tuhan Allah kepada Yosua di awal penugasan dan pelayanannya disampaikan kembali untuk meneguhkan Joshua. And the same encouragement given to God, to Joshua, in the beginning of his commissioning him to attack Ai is once again delivered to Joshua to encourage him. Yaitu apa? Jangan takut dan jangan kecut hatimu. God says to him, do not be afraid nor be dismayed. Kota Ai sama seperti Yeriko akan dikalahkan dan tumbang. The city of Ai, just like Jericho, will be defeated and will fall. Bedanya adalah bila Tuhan memerintahkan Israel untuk menghancurkan dan tidak mengambil satu jarahan pun dari Yeriko, sekarang Tuhan memerintahkan Israel untuk mengambil jarahan dan ternak. The difference is, in the past, God instructed Israel to destroy and not to take booty
from Jericho. But now God commands Israel to take booty from Ai. Nah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. There are some lessons now that we can glean. Pertama, berbeda dari pandangan banyak orang, dosa tidak membawa Tuhan menghampiri kita. So contrary to what many people think, sin does not bring God to us or near us. Yang membawa Tuhan menghampiri kita adalah pertobatan. Tambahkan kata pertobatan dari dosa. So what brings God to us is our repentance from sin. Jadi saudara, ini pandangan yang kadang kita miliki ya, seolah-olah tuh begitu lihat dosa Tuhan langsung menghampiri. Ya, seolah-olah Tuhan itu selalu tertarik untuk menghampiri dosa. We have this idea as if every time God hears or sees sin, He just basically runs after it. He wants to be close to us. Bukan, saudara. That's not the case. Tuhan mengasihi orang berdosa dan Ia mati untuk orang berdosa. Tambahkan kata orang. Namun Tuhan tidak mengasihi dosa dan Ia tidak mati untuk dosa. Tambahkan kata dosa. Okay. God loves sinners. Those who sin. And He dies for sinners, people who sin. But God does not love sin. And He did not die for sin. Jadi ya, kita sekarang mengerti Tuhan tidak suka dosa. Dia tidak mendekati dosa. God does not like sin, let alone love sin. Ya, and He doesn't want to be near sin. Dia mengasihi kita, manusia, orang yang berdosa. He loves us who sin. Ya, itu. Sebaliknya, Ia membenci, tambahkan kata membenci dosa. Dan orang berdosa yang tidak mau bertobat dari dosa seperti Achan. Conversely, God actually hates sin. And He also hates those people who refuse to repent from sin. Jadi kita misalnya beranggapan, oh, saya ini orang berdosa, dan kita bicara, kita ini orang berdosa, karena berpikir Tuhan itu tidak masalah dengan kita berbuat dosa, karena Dia pengasih, dan Dia makin melihat kita berdosa, makin Dia sayang. Tidak, Dia menghampiri kita yang bertobat dari dosa. Yeah, so if we think that, oh, because I'm a sinner, well, God doesn't mind. Because the more sinful I am, the closer God will be with me, and the more mercy He will have upon me. That is not the case. He is drawn to us, yes, sinners, who repent from our sins. Ini ya bedanya. Itu sebab Tuhan menghukum Achan, dan Ia pun mengancam untuk tidak akan lagi menyertai Yosua jika segala yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu tidak Yosua lenyapkan. And that is the reason God punished Achan. And in fact, He actually threatened Joshua that I will not be with you if you do not get rid of
all the things that have been devoted to be destroyed. Ya, jadi kita lihat ya, Tuhan tidak suka dengan dosa. Dan dia menuntut Yosua membersihkan Israel dari dosa. So we see here, God does not like sin. And he demands that Joshua cleanse Israel from sin. Kalau Yosua tidak taat, malah seolah-olah berkompromi, menoleransi dosa, Tuhan berkata, aku tidak akan menyertai kamu. In fact, God makes a threat to Joshua. If you compromise, if you refuse to deal with sin among your midst, in your midst, I will not be with you anymore. Jadi kita sekarang mengerti ya, bukannya dosa itu yang membuat Tuhan menghampiri kita, tapi pertobatan kita yang membuat Tuhan datang menghampiri kita. Now we understand, it is not sin that draws God to us. It is our repentance from sin that draws God close to us. Jadi bukan saja Tuhan tidak akan memberkati kita yang berdosa dan menolak untuk bertobat. Ia bahkan tidak bersedia menyertai kita. Tambahkan kata menyertai. So not only will God not bless us who continue to sin and refuse to repent, He will also say, I will not be with you. Nah, sekarang kita akan melihat ya tentang Tuhan tidak menyertai kita. Now let's focus on this. God will not be with us. Tanda ditinggalkan Tuhan bukanlah kemalangan. Tambahkan kata kemalangan. Dan musibah. Siapapun dapat mengalami kemalangan dan musibah. The sign of God's forsaking us is not misfortune or calamity. Anybody can experience misfortune and calamity. Tanda ditinggalkan Tuhan adalah kemalangan dan musibah oleh karena kebodohan dan dosa yang diperbuat sendiri. Tambahkan kata sendiri. The sign of God forsaking us is misfortune or calamity because of our own foolishness, because of our sin. Itu tuh tandanya. Tidak selalu kemalangan dan musibah datang segera setelah kebodohan dan dosa diperbuat. Kadang kemalangan dan musibah baru datang kemudian. Tambahkan kata kemudian. It is not always that misfortune comes right after we commit our own foolishness and sin. Sometimes misfortune, problems, or calamity comes much later. Untuk beberapa saat, seolah-olah Tuhan tidak melihat atau lupa. Namun sesungguhnya Tuhan melihat dan tidak lupa. Momentarily is like God does not see, or in fact like He forgets. But no, the truth is He does see. And He does not forget. Suatu saat, kemalangan dan musibah akibat kebodohan dan dosa yang diperbuat pasti datang. One day, misfortune, calamity, because of our foolishness and our sin, will come. Jadi, jangan beranggapan bahwa Tuhan selalu bersama kita. So do not assume God is always with us.
Ia bersama kita bukan karena kita berdosa, melainkan karena kita bertobat dari dosa. Tambahkan kata bertobat. He is with us, not because we sin. He is with us because we repent from sin. Saudara, beritahu saya coba, siapa yang memerintah lebih lama, Raja Saul atau Raja Daud? Tell me, who actually reigned Israel longer? King Saul or King David? Oke, Daud memerintah 40 tahun. David reigned Israel 40 years. Saul lebih dari 40 tahun. Ya. 41 atau 43 saya lupa. Either 41 or 43 years. Saul reigned Israel longer than King David. Jadi saudara, kapankah akhirnya hukuman Tuhan datang atas Saul? Kita tahu di akhirnya mati ya, dalam pertempuran melawan bangsa Israel. Jadi saudara-saudara, melawan bangsa Filistin. Jadi berapa lama baru hukuman Tuhan datang? 41 tahun. So the punishment came to King Saul about 41 years later. He died in the battle against the Philistines. Nah saudara, jadi kita lihat Tuhan tidak dengan segera menghukum kita. So now we see that God does not immediately, right away, punishes us. He does not punish us right away. Jadi kita lihat lama sekali. Nah sekarang kita baru mengerti kasih Tuhan. Now we understand God's love. Kenapa Tuhan menunggu begitu lama? Karena dia mau kita bertobat. Betul sekali. Why did God hold off punishing Saul? He wanted to give him the chance to repent. Kita sekarang mengerti ya betapa besar kasih Tuhan dari cara dia menghadapi orang berdosa. We can see how much God loves us from the way He deals with us sinners. Ya, nah saudara, jadi kalau kita mau melihat bagaimana tuh caranya, apa tuh tandanya Tuhan meninggalkan kita. Ini nih kita lihat ini. Sewaktu apa yang kita lakukan, kebodohan kita, dosa kita mengundang hukuman Tuhan. So how do we know? How do we see God forsaking us? When God punishes us, when God sends problems, sends misfortune after our own foolishness and our sin. Sambung lagi. Pelajaran kedua yang dapat kita petik adalah pekerjaan Tuhan dapat dihambat dan dirugikan oleh dosa. Tambahkan kata dosa. The second lesson you can learn is the work of God can be interfered, can be slowed down by sin. Karena ketidaktaatan, Israel mesti memerangi kota Ai 2 kali dan harus kehilangan nyawa. Because of disobedience of Achan, Israel had to fight the city of Ai twice. And this is the worst thing. They had to lose lives. Ada 36 orang yang mati. There were 36 casualties. Dengan kata lain, Israel mengalami kemunduran. Tambahkan kata kemunduran. In other words, we can say that Israel experienced a setback. Di dalam kemunduran,
Tuhan meminta Yosua memeriksa dan membersihkan diri. Dan itu dilakukan oleh Yosua. During setback, God asked Joshua to examine himself and Israel and to cleanse himself and Israel. And that's what Joshua did. Dia tidak memaksakan diri untuk menyerang kota Ai kembali. Joshua did not force Israel to right away attack the city of Ai again. Sebaliknya, dia datang kepada Tuhan dalam kehancuran dan menaati perintah Tuhan untuk membersihkan Israel dari dosa. Ya. On the contrary, Joshua came to the Lord contrite, devastated, and he obeyed the command of God to cleanse Israel from sin. Kadang daripada menerima kemunduran dan kehancuran serta bertobat dan menata diri kembali, kita malah memaksakan diri. Tambahkan kata memaksakan untuk melakukan tugas yang Tuhan embankan. So here's something that we can learn. Yeah, sometimes rather than accepting this setback, accepting this devastation, and repenting, and reorder our lives, we force ourselves to do the things that God has asked us to do. Hasilnya pasti buruk sebab Tuhan tidak berkenan. The outcome will certainly be bad because God is not pleased. Jadi lebih baik mundur dan hancur di dalam Tuhan. Tambahkan kata dalam. Daripada maju dan berkobar di luar Tuhan. Tambahkan kata di luar. Saudara ingat nggak? Waktu Saul itu harus memerangi bangsa Amalek, dia itu tuh nunggu Samuel datangnya terlambat. Do you still remember? During one of the battles against the Amalekites, Saul waited for Samuel to come to burn the offering, but then Samuel was late. Apa yang Saul lakukan? Dia langsung aja bakar itu persembahan kepada Tuhan. What did he do then? He took upon himself the charge, the privilege that God only gave to the priest to burn the burnt offering, to burn the offering to God. Setelah dia bakar, barulah Samuel datang. Ingat ya, after he burned the offering, then Samuel came. Dan Samuel memarahi dia. And remember, Samuel rebuked him. Nah saudara, ingat nggak apa yang Saul katakan setelah itu? Apa yang dia minta kepada Samuel? Do you remember what he asked Samuel to do? Dia minta Samuel bersama dengan dia, bersama-sama membakar korban di depan Israel. He asked Samuel to burn the offering with him. Karena kenapa? Dia berkata, dia tidak mau Israel itu melihat dia itu tuh dimarahi Tuhan dan ditinggalkan Tuhan. He doesn't want Israel to see that he just committed a sin and God is angry at him. No. Saudara, kadang-kadang itu yang kita lakukan. Sometimes that's what we do. Daripada orang lihat bahwa kita ini telah berbuat ini, telah berbuat itu, kita terus lakukan pekerjaan Tuhan. Padahal yang Tuhan mau adalah duduk diam. Sometimes rather than admitting to our sin, our shortcomings, and be quiet, be still before the Lord. In other words, remain in the setback,
that God actually allows to happen. We march on. We do the work of God so that nobody would know. Salah, saudara. Salah ya. Jadi kadang-kadang Tuhan mau kita ini terima kemunduran kita. There are times God wants us to accept our setback and be quiet in our setback. Kemudian menata hidup kita kembali, and God wants us to reorder our lives. Sebelum nanti menerima lagi perintah Tuhan atau tugas Tuhan. Ya, we need to reorder our lives, re-examine our lives before God gives us another ministry or calls us to do something else. Penting sekali ya. Sambung dan kita akan akhiri. Pelajaran ketiga yang dapat kita timba adalah ketaatan tidak harus didahului oleh pengertian. Tambahkan kata pengertian. The third lesson that we can draw is obedience need not be preceded by understanding. Bila kita berada di posisi Yosua dan Israel saat itu, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk menghancurkan Yeriko dan melarang kita mengambil barang jarahan, namun sekarang memerintahkan kita untuk mengambil barang jarahan di Ai. If we put ourselves in Joshua's shoes or Israel's shoes, then perhaps we are wondering, why did God command us to destroy everything in Jericho and not to take any booty? But now, in the city of Ai, God says, take booty. Ambil jarahan. Singkat kata, kesimpulan kita adalah Tuhan tidak konsisten. Tambahkan kata konsisten. Simply put, we then conclude, well, God is not consistent. Ya kan? Di Yeriko tidak boleh ambil jarahan. Di kota Ai disuruh ambil jarahan. We were forbidden to take any booty in Jericho, but we were commanded to take booty in Ai. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke pelajaran terakhir ini yang saya mau ingatkan kita. Before we go to our last lesson, let me share this with you. Saudara, Tuhan menguji ketaatan lewat perintah-perintah seperti ini. God tests our obedience through these kind of commands. Ngerti nggak, saudara? Sewaktu kita bertanya-tanya, kok begini ya? Kok tidak konsisten ya? Atau apa ya? Disitulah kita diuji untuk taat. You see, when we see something that is inconsistent, that is the time God is actually testing our obedience. Saudara, kalau misalnya kita udah mengerti kenapa Tuhan begini atau begitu, lebih gampang untuk taat. If we already have the understanding why God did this or God did not do this, it will be easier for us to obey Him. Waktu kita tidak mengerti dan kita dibuat bingung oleh tindakan Tuhan, tapi kita disuruh taat, disitulah baru kita belajar ketaatan. When we don't understand what's going on, we don't understand why God did this then, why God did not do this now, but then He asked us to obey Him, that's when our obedience is being tested. Ngerti ya? Sebagai contoh,
Misalnya saudara, kita melihat teman kita ini sakit sama seperti kita. Sama-sama berdoa dan didoakan. Suppose our friend is sick and he suffers the same sickness as ours. We both pray together and we both were prayed by others together. Tapi akhirnya saudara, dia sembuh, kita tidak sembuh. But at the end of the day, he is healed, we are not healed. Ngerti nggak? Ini nih situasinya saudara. Apa yang kita bisa simpulkan? Tuhan tidak konsisten. Our conclusion is, how come God is not consistent? We are all in the same boat. Sama-sama melayani Tuhan, sama-sama mencintai Tuhan, sama-sama berdoa. We both serve God, we both love the Lord, and we both pray to God. He is healed, we are not healed. Di dalam situasi seperti inilah ketaatan kita diuji. In situation like this, our obedience is being tested. Seolah-olah Tuhan mau bertanya kepada kita, will you still trust me? Seolah-olah Tuhan, as if God is asking us, will you still trust me? Even though you don't understand. Even though you think I am being inconsistent. Even though you think I am being inconsiderate. Even though you think I am actually being discriminatory. I discriminate you against your friend. Can you still trust me? Ngerti ya? Sambung lagi. Kita akan akhiri. Satu hal yang mesti kita camkan adalah kita tidak bisa mengkotakkan Tuhan. So one thing that we need to keep in mind is that we cannot put God in a box. Kita tidak dapat menciptakan rumus atau resep untuk memastikan gerak-gerik Tuhan. Tambahkan kata gerak-gerik. We cannot create a formula or a prescription to predict God's action or God's word. What He will do or will not do. Tidak bisa. Barang siapa membaca Alkitab kemudian mencoba mencari resep-resep, oh kita mesti begini nih, maka Tuhan akan begini. Akan bingung dan seringkali akhirnya kecewa. Whoever reads the Bible and seeking to find formula, oh I must do this, then God will do this. Oh I should not do this, then God will do this. We would be confused and many times sometimes we would be disappointed. Tidak bisa kita ini mengkotakkan Tuhan. We cannot put God in a box. Allah bebas. Ia tidak dapat diikat oleh manusia. Namun ia tidak liar. Tambahkan kata liar. God is free. He cannot be bound by anything, by man. But remember this, God is not out of control. Wild. No, He's not. Ya, kalau manusia bebas, seringkali manusia itu menjadi tak terkendali dan liar. If we were given full freedom, usually we would be out of control and wild. Not so with God. Kebebasannya adalah wujud kemandiriannya. His freedom is the manifestation of His independence. Ini yang kita mau mengerti. Waktu kita berkata Tuhan bebas, artinya Tuhan mandiri, independent. So when we think of God as being free, God is free. Think of God as being independent.
Tuhan bebas bukan supaya ia dapat berbuat apa saja. So when we say God is free, it's not because God can do whatever He wants. Bukan. Ia bebas supaya ia dapat mandiri. Tambahkan kata mandiri. Mewujudkan rencananya. Mandiri. Ya, He is free, so He can be independent in carrying out His plan. Singkat kata, supaya kita nggak bingung, kita tidak bisa mengatur-ngatur Tuhan. So here's the conclusion. We cannot order God what to do or what not to do. We cannot. He is independent. Dia hanya bisa mengerjakan pekerjaannya di dalam kemandiriannya. Ya, it takes his independence to carry out his work. Dan kita nggak bisa mengikuti kemandiriannya. And we can never follow fully his independence di luar jangkauan kita. Oke, saya sudah selesai.